ओ फ्रेंड आपण मैंने देखी पारे सकाळु सकाळु आज आमर लेट्रे टिके उठिलु कारण ठंडा गाँव में जो बहुत जोर हो फर्स्ट ऑफर आज कालंदी सारे उठिकी फूल तोड़िले केते सुंदर सुंदर फूल काले किए नहीं जो गाँव में बाड़ी में पशिकी से कालिया सारे सब उठिकी तोलुचंदी कालंदी देखल फूल कौन सब की फूल सब दासकरांडी गेंडू मंदार सदाबिहारी। अच्छा आओ तुम तोल मुझे चुली पाउंस काढ़ी तुम पाउंस काढ़ुची तुम ये कर जो फूल थोईकी आसो मो पाख हाँ जाओ फूल गछ बापा आमर लगे देइछंदी बापा तांकर शोइछंदी मु जाउची पाउंस टिके काढ़ी दे एटा हूँ घसीर पाउंस घसीर मु अलग अलग करी काढ़ुची कारण यहाँ बासन मजार साहाय्य करे माछ बाछी हम आउ दांत भी घसी हुए ये पाउंस से मुझे को अलग अलग कर दूची पाउंसटा काढ़ी दूची पाउंस काढ़ी एटा को मु लिपिबी समस्ते देखिए केंते सुंदर भावे मु पूरा माटी आ गोबर देकी लिपिबी तापरे ये रोसई बसईबी पाउंसटा मु काढ़ी सारी आपको नहीं कि पकेदेवी कहीं मोर तो घरे ये कहीं नहांती सान ननद शोइचंदी मम्मी तो तांकर भुवनेश्वर रे बापा शोई पड़चंदी बापांकर काली एटी बाड़ बंद करथिले सेठी तांका आखि रे गोटे डांगटे पड़ जाइए बाजी जाइए दर्ज हो जाइए से शोइचंदी आउ मु सकाळु उठी सब करने पड़ुछ कौन करिया एटी पानी आमर आसुची एटी पानी सप्लाई पानी आसी होची ये मो बापा मझिया बापा आप देखी नथिबे हां हां बुढ़ा है ना आ बुढ़ा मिछे रे बुढ़ा नो बापा कहते बुढ़ा हो गले मु कालंदी सर मोबाइल धरतु बर्तमान बापा आमर गाँव उपर को जाइए मूला कौटू पूरा देसी मूला नहीं कि आसती ताकू आनिकी स्वर्ग उपर रखुचंती कैमरा कर बापा तांकर मूला आनिकी थोई देकी देखुना पूरा भिलियान हा 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 बर्तमान ये मूलाटी आमर आज भजा हम बापा तांकर पलि गले कालंदी ये मूलाटा आज कौ प्रकार सोरिष मसला दिया ना सादा हम लंका गुंड दिया भजा लंका गुंड दिया बर्तमान मम्मी जो लेवल सफा कर से लुगापटारू पलि जीव कलर छाड़ी बसिकी ताकू रगड़ुंट आमर जहाँ ये बढ़िया है पानी हाँ पानी छाड़ दे निजे रखुन मुझे कपड़ा सुखाऊँगी ये धर नि कपड़ा सुखाए धर बस जा हमर जो कपड़ा सुखे सफा करके कपड़ा पानी पळेबो ना एगुडा बासी लुगापटा काली रो हां सुखी सखी देले टेंशन नहीं तब गाधा जतळ गाधु तो जी खाउ तो गाधु की कष्ट लो मा जोड़ी गले हेटी कष्ट कौटी टिके मनीष को ये नहीं जब भाउज भाभी आसले गाँव में सुख करे से कथा सुख नुआ कौन आ दुख कौन मुझे कांदी ना मत बाड़ौन से कथा नुहे जोड़ी रही एमतिया परिस्थिति झुआ पिला जन्म से तुम जाति से कहले कौन जहाँ तो हम भौणी की छाड़ दे पड़े से हरिजन बस्ती रही छात सीना गोटे डोरी भिड़ी था सुखे
ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। हाँ जे एडी आउ पुणी गाधे सारा पर आउ बाकी लुगापटा हबो ताको पुणी कोडी सुखेइबे पूरा भाऊजी ताଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ की पूरा ଯତ୍ନ से ସଫା सुखे हो जाए ଶୁଖେଇ ହଉନି। खाली पथरटा पानी छाडी ସେ ଖସରା ଶାଢ଼ୀ ନା ସେ कम कम ଭାଉଜ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ଶୁଖିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା। ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ ଜୋର ଖରା କରୁଛି। आंदी हाँ चलो बंद कर दी चल गाधी अब नेलो एदी घरे रे पानी अछि से गरा पानी फिल्टर ଯାହା ଭାଉଜ ଆମର ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେଣି ଘରେ ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ଆଣିବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ଗରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ନେଲନି खाली गरे में नहीं चले गरा बाल्टी नहीं जाइछन् सिना घरे रे मो गारे दिन को 8टा 9टा 10टा 15टा पानी निया काई जो दूर बाटा जो उठी गेला हमर सेई पानी रे गाधुआ सेई पानी रे सब अभ्यास असुले फटाफट नहीं जाए दिन नहीं जाए वर्तमान मु घरे रे पानी नहीं कि जीवी तमे देखिब ओके बुझी पारलो काळंदी सर आज्ञा आपण तो जा कर भाबुच मु कोन घरे रे पानी नहीं परिबिनी ना हम कहलु टिके लागो तो पड़ी पड़ी जो टिके ना कोन ए जमाना ना छोटो साबर भारी विषय रे यस डन जाओ सकाळ उठी लोक माने देखि मु फूल तोड़ुछि तमे तो फूल झुओ पिला बेले सकाळ उठी देश ओडिसा फूल तोड़ नहीं गई का भाई रखी ना रखी ना किछि का भाई रखी का भाई रखी बाड़ी आमर गछ आमर पानी दबु आमे लगैबो आमे फळिला को नेबे गाँ लोक हाँ हाँ हे भाज हमर पानी का खेले आसंत आसंत आज्ञा जा ता नित्य माउसी ता झुरु तबे सियाडे सब जानी परजो काली सब फोन करी इंस्टाग्राम में स्टोरी पठौना तमे सुनी तो कि हाँ आमे तमे डाला देबो आमे पत्र पत्र जीवा पिला स्टॉप ना बाल्टी रे जीवा पानी आए बाल्टी सेठी अछि हम देखे फिल्टर रे पानी केते अछि फिल्टर रे पानी हां फिल्टर रे पानी बसो एटा सफा हे दादा किता तळे मयला होके देखिलो से सफा हबो उठो मुझे सफा करी के आनी त तळटा नहीं तोड़ा खाओ फोन कर भाई हमर फिल्टर नेले सफा करिया पे फिल्टर सफा न हले से पूरा मोहिड़ा हो गलानी से तो छाड़ी न ता आउडा नुआ आसी आउडा नुआ आसी से बड़ा बो आसला कोन नहीं गेसो खराब न सेटा पूरा मोहिड़ा हो गला मोइला कोठे ना सफा करियो ना आ मु आरो सप्ताह सफा करथली एटा के त मोइला हेई जे देखले मोइला पानी तो सफा कलेस ना ताको बाली पकई माजु की ना ना बाली पकल मजारे माजी ना भाली पकई माजी भाली से रांचुड़ी हो पेस उडा खाली पानी आसे जे पानी कोइला में तुम पछरे देखले जेनता तुम आगरे देखले सेनता
तुम साइड रे देखले जेनता ताकू जीभ लगे पहुना ସେଟା ତ ଆମର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ବସା ଦଇ ନାକରୁ ବାହାରେ ଛୋଟବେଳେ ଜମା ଖାଇନଥିବ ଛୋଟବେଳେ ଜମା ଖାଇନଥିବ ତାକୁ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ପକେଇଦେବ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ ଆଉ କାଟା କାଟି ନାହିଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛୋଟବେଳେ କୁନି ଥିଲାବେଳେ କୁନି ବି ସେ ଜୀବ ଲଗେଇ ଚାଟି ପକାନ୍ତି ଯାହା ସାନ ବୋଉ ଆମର ସଫା କରି ପଳେଇଲେ ଆଗନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗାଁ ଯେଉଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଭାଷା ନ ଶିଖିଥିବେ ଆସି ସେ ଗାଁରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଗାଁରୁ ଭାଷା ମିଳେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଭାଷା ମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ନ ଶିଖିଥିବ ପ୍ରପର ଓଡ଼ିଆ ସେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିକି ନା ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ କହୁଛି ଯିଏ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିବ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଭରପୁର ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ଗାଁଟା ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି ଭରିକି ନେଇଗଲେଣି ନେଇକି ଆମର ପାଣି ନଉଛ ବୋହିବ ତା ତଳେ କେତେ ମଇଁଷି ମାମା ଦେଖୁଛ କେତେ ମଇଁଷି ଦେଖୁଛ ହଁ ନମ କର ଏଇଠି ବସ ଯାଉନ ଏ ସାନ ମମି ଖାଉଛନ୍ତି ଛତୁଆ ଖାଇଦବ ଆଉ ଟିକେ ବାପା ତାଙ୍କର ଉଠିକି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖିଟା ପୁରା ନାଲି ହେଇଯାଇଛି କାଲି ବାଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କର ଯାଇକି ପୂର୍ବୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି କଟା ଚାଲିଛି ପୂର୍ବୀ ଏଠି ବସିକି ତାର ଦେଖୁଛି ମାନେ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବୁନୁ ଆପଣଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଖାଲି ଖାଇବ ଭାରି ଭିଆଇପି ତ ସିଏ ମାଛକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ବେବି ଫିସ୍ ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ ଫିସ୍ ନା ବଡ଼ ଫିସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜେଜେ ମାଛ ବାଛୁଛନ୍ତି ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବାଇଶି ଅଙ୍କଲ ତୁ ବଦନାମ କରିବୁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ବାଇଶି ଅଙ୍କଲ କହିଲେଣି ଆମେ ଖାଇବୁନୁ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ମାଛ ସକାଳୁ ଆସିଯିବୁଣି ଖାସୁଲି ମାଛ ପୁଣି ତାରି ପାଇଁ ଯାଇକି ଆଣିନି ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତୁଆରି ଫୁଆରି ମାମା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନା ମୋ ଜେଜେ ଖାଲି ମାଛ ଧରି ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନୁ ତୋ ଜେଜେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତତେ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଭଲ ବଦନାମ ଆମର କରିବୁ ଆଉ ହଉ ତୁ ଖା ତୋ ଜେଜେ ତତେ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁ ଖା ଏକୁଟିଆ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅର୍ପିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଗାଁରେ ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଇଏ ତଥାପି ଖରା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଆଜି ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ବାପା ଆଉ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସମନ୍ଧିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି
ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ପୁରା ଆସିଛି। ଆଜି ପୁରା ଇଏ ଖତମ ହେଇକି ଆଜି ପୁରା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେବ ଆମର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ଭୋଜନ କରିବି। ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିକା ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠୁ କାହା ଗଛରୁ ଯାଇ କଇଁଆ ଖୋଜିକି ଆଣି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରିକା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ। କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ, ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ସେପଟରେ ମୋ ସାନ ମମି ବି ଆଜି ପୋହଳାର ମାଛ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ନିଜେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ନେବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାନ ମାମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା ଗୋଖା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମାଛ ଆମର ଦେଖାଉଛି ନା ଦେଖାଉନି? ଦେଖାଉଛି। ଏ ମାଛଟି ଏବେ ପୁରା କଡ଼କଡ଼ିଆ ହେଇକି ଭଜା ହବ। ଆଉ ଏ ଆମର ସାନ ବାପା, ବାପା ହାଏ କର। ହାଏ 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 ମାନେ କହ। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହାଏ ମାନେ କ'ଣ? ହାଏ ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତୁ ବର ନା ତୁ ବର ବା? ଓ नो ତୁ ବର ପୂର୍ବୀ ମ୍ୟାଡାମ, ତୁ ବର ପୂର୍ବୀ ତୁ ପୂର୍ବୀ ପୂର୍ବୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ମାମା ତମେ? ପଛ ବାଟରେ କିଏ ତମର? ସାନ ମା। ହାଇ କରିଦିଅ। ହାଇ ଗାଇସ୍। ହଁ ଗୁଡ୍। ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଗି ମାଗିକି ଗୋଟେ ଓନି ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଧାରରେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁତ ଧୂଆଁ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ପୂର୍ବୀ ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଧୂଆଁକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଏ ସାନ ମମିଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସାନ ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସାନ ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ମମି ଗାଇସ୍। ଆଉ ସାନ ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସାଇଡ୍ ଦିଅ ମାମା। ସାନ ମମି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ସାନ ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଦେଲେ ମୋତେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେବେନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରୁ ହଟେଇଦେବା। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଉ ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି? ବାପା ତ ମାଛ ଉଳଉଛି, ଭଜା ହବ, ମୋ ନାତୁଣୀ ଖାଇବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ବାପା ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୀତାଞ୍ଜଳି। ବାପା ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଜି ମା ଆଉ ବାପା ଗାଁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଆସିକି ରୋଷେଇରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଘରେ ଏଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଗୋଳାଗୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମାଆକୁ ତ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, ଇଏ ମୋ ମାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇରେ ମାଷ୍ଟର। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଏ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭାବିପାରିବେନି ଇଏ କିଏ। ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଜି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ କି କୋରୋନା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତା ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇଛି। ବ୍ଲଡ଼ ନୁହଁ, ତା ସିଙ୍ଗାଣି ଯାଇଛି, ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ସୁନା ଭଣ୍ଡା ମିଛରେ କିଛି ହେଇନି ତାର। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା। ମୁଁ କ'ଣ ହଁ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଚିକେନ୍ ଖାଇବି, ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। କ'ଣ କିଏ ପକେଇଲା? ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିନି ଜମା। ହଁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ଆଉ ଥରେ। ପିଆଜ ଏଇଠି କାଟିଦେବି।
ପିଆଜ ଦୁଇଟା ଆଣିଲୁ ମା ସେଇଠୁ ଆଣେ ଏ ଦେଖିଛି ତୁ କ'ଣ କୁଣିଆ ହେଲା ଆଣି ସେଇଟା ଆଣୁନୁ ଲ ହଳା ପୁରା ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖିନି କ'ଣ କଲେନି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଛେ ହଁ ତ ପାପା ଡାଡି ନା ଫାଡି ହଲୁଛି ଗୋଟା କ'ଣ ଦିଏ ସେଠି ଇଟା ପିଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଜଳିଗଲାଣି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା କଦଳୀପତ୍ର ଆସି କଟା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କକା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି କକା ଆପଣ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁ ନା 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 ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରିପାରେସନରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଜଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଘଣ୍ଟେଟେ ହେଲାଣି ସରୁନି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସରିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟା ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ହଁ ଏଇଠି ଓହୋ କକା ଶାନ୍ତି ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ସେ ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉ ସେ ପୁଣି ପିଞ୍ଚି ଟିକେ ସାର୍ ଖାଇଦେବେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି ଖାଇବା ବିକିନ ଖାଉନୁ ଭଲକିରି ତୋତେ ତ ଯେମିତି ଶୀତ ହେଉଛି ତୁ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଏପଟରେ ବସିଛି ଭାଇ ସେପଟରେ ବସି ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଯାଉ ସବୁ ଖାଇଯାଉ ଯିଏ ଯେତେ ପାଉଛ ଖାଇଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଲେନି ପଳେଇ ଯିବେ ବାପା ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଧନ ଅଜା ବାହାରିଲେନି ଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଯିବି ଯା ମା ବାପା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ବାପା ତ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ଆସିନଥିଲେ ମା ଆଜି ଆସିଲେ ପଳେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଏବେ ପଳେଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ टाटा हाय गाइज चलतु एबे देखा अर्पिता मैडम कौन कर बापा माँ समस्ते आसिकी खाई पी देकी पलि सारे तो एबे देखा अर्पिता मैडम को नेक्स्ट काम कौन चलती मुझे न जन की भिडटी करुँची तो चलतु देखा अर्पिता मैडम कौन कर ठीक अच्छे चलो झाड़ा बिल कौन अर्पिता मैडम कौन कर बासन माजी जाऊँ अर्पिता मैडम कर बहुत पड़ी बासन अलरेडी माजिक जाइछंती एतिकी थिला पछरे आछंती माजिया पे एबे अर्पिता मैडम बासन माजिबे मैडम आपणकर एक्सपीरियंस किछि कहंतु कोन आजिर दिनर एक्सपीरियंस रहला आपणकर केमती लागिला बापा माँ आस्थिले बहुत भल लगिला पळैला पर बहुत कष्ट लगिला तापर ये जो दुखटा से केही बुझी परिबेनी ये मते देखुछे से बुझी परिबे अर्पिता मैडम पूरा माने थकी जाइछंती आउ ताकर
ଚିକେନଟା ଆଜି ବହୁତ ଦିନରେ ମନେ ରହିଥିବ ତାର ରିଜିନ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଚିକେନ ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ ମନେ ରହିବ ଆଜିର। ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ନା ଚାହିଁବେନି? ତ अर्पिता मैडम बर्तमान बासन माजुଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଅଜା ନାତୁଣୀଙ୍କର ଖେଳ। ଏଠି ଅଜା ଆଉ ନାତୁଣୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଅଜା ନାତୁଣୀଙ୍କର? ପୂର୍ବୀ ପୂର୍ବୀ ଖାଲି ପାଦରେ କି ଅଛି? ଛି ପାଏଲ ତା ଚପଲରେ କକା ତାକୁ ଖାଲି ପାଦରେ କେମିତି ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପୂର୍ବୀ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲାଣି ଗାଁକୁ ଆସିକି। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ମଣିଷ ଫଣିଷ ମାନୁନି। ଆଉ अर्पिता मैडम ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାଜିବେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାଜିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆର ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ପାଏଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା अर्पिता मैडमଙ୍କର କଢ଼େଇ ମଜା। ଏମିତିଆ କଳା କଢ଼େଇ କେତେ ଥର ମାଜିଲେ ଆକୁ ପୁରେଇ ସତ କହିବେ? ମୁଁ ହଁ ବହୁତ ମାଜିଛି। କେତେବେଳେ ମାଜିଲେ ଆପଣ? ବହୁତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲି ମାଜୁନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ अर्पिता मैडम? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ अर्पिता मैडमଙ୍କର रियल फेस ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବାକି ଟାଇମ୍ରେ मेकअप वाला फेस ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା रियल फेस ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର। ସୁନ୍ଦର ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ନା କିଏ ମନା କଲା? ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଅଲୱେଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଅଲୱେଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ଖାଇଦେଇକି କଡ଼େଇ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଜିବି। कमेंट रे जणांतु कढ़ई मजाटा आंकु शूट करूची ना नहीं। जो मैंने भी देखुଛନ୍ତି कमेंट रे जणेबे कढ़ई मजाटा आंकु शूट करछि ना नहीं। सत्ता कहबे हला कढ़ई मजाटा शूट करछि ना नहीं अर्पिता मैडम को? मते तो लागुची शूट करछि। आउ कमेंट रे जणेबे कि अर्पिता मैडम कालीर रेसिपी आपण मानु कोन देबे। आउ मु कहूची कि आजिर माने बेसी कमेंट जो गोटे भी रेसिपी ऊपर आसीबो तो सही रेसिपीटा आमर काली घरे बनिबो। अर्पिता मैडम निज हाथ रे बनै कि हमकु खुएबे। नहीं नहीं आपण माने कहबे ना अर्पिता मैडम कह देले को हे जिवो जहाँ भी कहबे हमें ताकू कोड ना कोड हेला अरेंज करके आनिबो हला। कौन देखिए माने आपणकर जो जेतिक सब अच्छी सांग साथी बंधु कुटुंब आउ घर पड़ोसी आउ कौन इत्यादि इत्यादि। एपटे साइड देखागले आग पटक पड़े पूरा लुगापटा मोर पूरा कला मय होला आग पटे ढमाटा। अर्पिता मैडम पानी जा हो रज पानी किसी असुविधा न था। आम घर आमर कौन स्वर्गद्वार ना नरकपुर? बर्तमान अर्पिता मैडम के नरकपुर आउ बाकी टाइम स्वर्गद्वार। ए काउटी बहुत फाजिल का उड़ी गला बसी बसी। अन्न टिके दो। ओके चलतु देखा अर्पिता मैडम बासन फासन माजि सारे मु हाथ टे देखा हाथ हाथ मस्त देखा सुंदर से जो जाली वाला नथिला बासन मजा। हाथ एमती कला काउटा को धीरे 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 देखु काउटा मते हेल्प करिया पे आसी किंतु तमे एठी रंग देखाउछ। देखो वर्तमान मते कैमरामैन सजे कि मोर इंसल्ट करूछन। काऊ 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 टिके एपट देखे कड़ाई हाय कर। वर्तमान मते कैमरामैन करई देछंती फिर भी मते इंसल्ट करूछन। छाड़ सही जीवा गोटिए बोली आ तो 9टा हो कि 6टा हो। चिकन लेग पीस ता खाइला बेलू झुणी झुणी का खाउथलो
3 घंटा काल हे भगवान कड़े माजिला बेलू एटा से जहाँ भी कहते तांका कथा इग्नोर कर से ये ऊपर मन कहते भीतर मन नुह काउटा पूरा चल अर्पिता मैडम को स्वर से स्वर मिलूँ बस सर लागपट से पछ हालत खराब पूर्वी कम बेबी कम 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 पूर्वी ता कोकागिरी आउ कोका नो सॉरी पूर्वी ता जेज आउ ता पीऊसी एटा कम माज दोनों माज देवी से जाली टाको पूरा ऊपर रख ता ऊपर से कपड़ा पकी हाँ बस से कुटा टाको पकी माजो तो मस्त छाड़ो देखो ए संग संग फस फस छाड़ो बाली आउट पके आउर रज माजो 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 आउर जोर जोर लगा के हाय सा पेटे पड़ा कातर सेठी देखंतु देखंतु टिके अर्पिता मैडम कर बासन भुवनेश्वर रही कौन करथला गैस रे खाई के गैस केमती धोई दउदेला धोई के रखी दउदेला ताकू बस एमती एबे गाँ रो परिस्थिति कौन करे पड़बे परिस्थिति थरे अधे हो सब बळे नोबा आज टी हमर बेसी गेस्ट आसी जाइतिले तो सेत पई हमर बेसी बड़ कढ़ी रे हां एमितिया परिस्थिति हे हां एमितिया परिस्थिति हे जाई आ कोना छिड़ाई बड़ दोन मु आज दउची आ कोन करी ता गेली आ खाद कौन पे नहीं जाओ साड़ को तो नहीं क्या से भाज डाकत दे पळेला पायल वर्तमान सान मम्मी आछन ना गले एखने चॉकलेट खाइबा किछ नै वर्तमान सान मम्मी आछन सान मम्मी कौन करबो बहुर तो एपटे डाला भाजी गला आमर कालंदी सार आसिले अपा घर को जाइए आसिले फेरिकी तो अपा घर गोटे बढ़िया जिनस आम मान आनी सेटा हूँ आप जापे कौन तो चिकेन खाई सारी एटा अर्पिता मैडम को भी धरा है अर्पिता मैडम खातु अर्पिता मैडम को भी होती खाईदे अर्पिता मैडम तमें खान तो हाँ मुझे खाइबी टे हाँ एमती कर फपाड़ी सेती वीडियो समाप्त ओके फ्रेंड्स तो एबे प्लीज कौन लास्ट कौन कह वीडियोटा पूरा पूरी देखिए वीडियो पूरा पूरी देखिए वीडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा टाटा बाय बाय।